Hello everyone. Today we'll see part 12 video of JavaScript, that is for loop. Last video I explained to you about while loop, which is a entry control loop. Even for loop is an entry control loop, but this is more compact loop compared to while loop. So first we'll understand the syntax of for loop and then we'll see some examples. The for loop is the most compact form of looping. It includes the following three important parts. जशे while लूपान हांवें तुमकां सांगला खंयचेय लूपिंग करतना पयली इनिशियल व्हॅल्यू घेवचो पडटा. जो लूप वेरिएबल आमी यूज करता ताका इनिशियल व्हॅल्यू सेट करचो पडटा, कंडिशन सारके दिवचे पडटा आनी मागीर तो व्हॅल्यू इन्क्रिमेंट किंवा डिक्रिमेंट करचो पडटा. फॉर लूपान कशें आसा हें सगळें एकाच वेळार दिवंक मेळटा आमकां. ते लूपाच्या भायर किंवा लूपाच्या भितर घेवपाची गरज ना. सो लूप इनिशियलायझेशन is the first part where we initialize our counter to a starting value. Initialization statement is executed before the loop begins. Test statement म्हणजे condition. It will test if a given condition is true or not. If the condition is true, when the code given inside the loop, then the code given inside the loop will be executed. Otherwise the control will come out of the loop. सो कंडिशनाचेर आसा की ते लूप एक्झिक्यूट जातले काय ना. ओके, सो कंडिशन ट्रू असल्यार इट विल एक्झिक्यूट द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप एंड व्हेन कंडिशन बिकम्स फॉल्स इट विल बी टर्मिनेटेड. आनी इटरेशन स्टेटमेंट विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लूप वेरिएबल चेंज जावपाक जाय न्ही, त्या खातीर आमी ते इन्क्रिमेंट किंवा डिक्रिमेंट करता, दॅट इज कॉल्ड इटरेशन स्टेटमेंट. सो इफ यू लुक एट द फॉर सिंटॅक्स हियर, यू हॅव फॉर इनिशियलायझेशन सेमिकोलन, टेस्ट कंडिशन सेमिकोलन, इटरेशन स्टेटमेंट आनी ताज्या भितर त्यो स्टेटमेंट आमकां एक्झिक्यूट करपाच्यो आसता. ओके, सो वेन यू सी द एक्चुअल एग्जाम्पल यू विल अंडरस्टँड. सो विथ फॉर लूप I will explain to you three examples. Suppose I want to display welcome 10 times, displaying series and display n natural numbers in reverse order. So let's see. This is the first demo program on for loop. What I have done is the code is written using while loop. While loopan हो code तुमकां दिसता. लास्ट टायम आमी while loop पयला. सो जर म्हाका वेलकम 5 वेळा डिस्प्ले करूं जाय जाल्यार आमी कितें करता, वी डिक्लेअर अ वेरिएबल से I, स्टार्टिंग वॅल्यू ताजो 1, I लेस देन इक्वल टू 5 म्हणजे 1 लेस देन इक्वल टू 5, मागीर जावपाक जाय 2 लेस देन इक्वल टू 5. अशें 5 फावटी हे लूप एक्झिक्यूट जातले जो पर्यंत कंडिशन ट्रू आसतले तेन्ना. आनी जेन्ना 6 जाता, 6 लेस देन इक्वल टू 5 इज फॉल्स, सो लूप वील टर्मिनेट, द प्रोग्राम वील एंड एंड फायनली वी गेट वेलकम 5 टायम्स. आतां हें व्हायल लूपान तुमकां समजलें की आमकां इनिशियलायज करचें पडटा, कंडिशन टेस्ट करूं जाय. जर ते लूप एक्झिक्यूट जावं जाय जाल्यार ट्रू आसल्यार एक्झिक्यूट जातलें, ना जाल्यार टर्मिनेट जातले. आनी लूपाच्या भितर हो व्हॅल्यू चेंज करपा खातीर आमी I++ केला. आतां हेच जर आमकां फॉर लूपान करपाक जाय, वी डोंट हॅव टू इनिशियलायज हियर. ओके, वॉट वी हॅव टू डू इज वी इन्स्टेड ऑफ वायल यूज अ फॉर कीवर्ड. I इज इक्वल टू 1 हांगा येतले, सेमिकोलन, कंडिशन आनी इन्क्रिमेंट सुद्दां आसा पळय तो ह्याच स्टेटमेंटान येतलो I++. सो ह्या स्टेटमेंटाची हांगा गरज ना. सो तुमकां समजलें, जो व्हायल लूप आमी यूज करता तेन्ना आमकां हांगा इनिशियलायज करचें पडलें, कंडिशन म्हूण दिवं जाय हांगा व्हायलान आनी इन्क्रिमेंट आमी भितर करताले ते आतां सगळें एकठांय आमी एकाच स्टेटमेंटान दिवं शकता, म्हणून ताका कॉम्पॅक्ट लूप म्हणटा. सो जरी आमी एका लायनीन दिता अशें न्ही की ते सगळें वांगडाच एक्झिक्यूट जातले. जेन्ना लूप स्टार्ट जाता, when the loop begins, first time the value of I will be taken as 1 and condition will be checked. Is 1 less than equal to 5? Yes. It will display welcome. जेन्ना सेकंड टायम लूप एक्झिक्यूट जावपाक वतले तेन्ना नवो आयचो व्हॅल्यू कितें जातलो, I++ म्हणजे इट विल इन्क्रिमेंट बाय 1, सो I व्हॅल्यू विल बी 2. सो I++ केन्ना म्हणजेच कितें इन्क्रिमेंट जाता तो केन्ना जाता, जेन्ना सेकंड इटरेशनाक वता तेन्ना तो व्हॅल्यू 2 घेता. मागीर परत कंडिशन चॅक जातले, एक्झिक्यूट जातली स्टेटमेंट आनी परत एकदां जेन्ना कंडिशन चॅक जातले त्या पयलीं I व्हॅल्यू 3 जातलो. सो ह्यो तिनूय स्टेटमेंट
एज अ मिनींग ऑफ एट द बिगिनींग ऑफ लूप एक्झिक्यूट जाता एकदांच आय इज इक्वल टू 1. एवरी टायम कंडिशन चॅक जातलेच, पूण आय इन्क्रिमेंट केन्ना जाता जेन्ना लुपांतल्यो सगळ्यो स्टेटमेंट एक्झिक्यूट जाल्यो आनी जेन्ना दुसऱ्या इटरेशनाक नेक्स्ट इटरेशनाक वता तेन्ना आय वॅल्यू आय इज इक्वल टू आय प्लस 1 जातलो. सो नाव लेट्स सी द आउटपूट. So here what we should get, welcome, we are getting 5 times. So this is the simple example where we can understand how to use for loop. For loop is a compact loop because you can use all 3 statements in one line, and how they are executed I told you already. Okay, hanga semicolon kennas घालप ना. Semicolon will not come for loop, because for loop doesn't end here. फॉर लुपा भितर कितें एक्झिक्यूट करूं जाय तें आमी ऑलरेडी हांगा दिलां. आतां फॉर लुपान एक स्टेटमेंट आसा जाल्यार ओपन क्लोज ब्रेसाची सुद्दां गरज ना, हो सुद्दां काडल्यार जाता. ओपन क्लोज ब्रेस केन्ना दिवप, जेन्ना एकाहून चड स्टेटमेंट आसता पळय तेन्ना. नाव नेक्स्ट प्रोग्राम वील सी इज दीस वन. सपोज म्हाका सिरीज जनरेट करपाक जाय, हो फॉर्म घेतला हांवें. सिरीज जनरेट करपाक जाय म्हणजे जशें लास्ट टायम आमी व्हायल लूप घेवन ऑड नंबर्स इवन नंबर्स तशा टायपचो एक कोड पळयल्लो. हांगा जर म्हाका सिरीज करपाक जाय जनरेट, लेट्स सी हांगा पयलीं हांवें व्हायल लुपान दाखयला, देन वील चेंज इट टू फॉर लूप. सो इफ आय नाव एक्झिक्यूट, हाव मेनी टर्म्स, फर्स्ट आय विल से अलाव ब्लॉक कंटेंट, हाव मेनी टर्म्स ऑफ द सिरीज. ओके, हियर आय विल से 6, and if I say display series I will get 10, 20, 30 till 60, and then you can reset. सो असो हो कोड जर आमकां करपाक जाय जाल्यार वॉट वी हॅव टू डू, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टँड विथ व्हायल लूप. 3 वेरिएबल घेतली, एन आमी इनपूट केलो. वॉट इज द वॅल्यू ऑफ इनपूट हियर, सॉरी हियर इनपूट इज ब्रॉट फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स वॅल्यू, रायट. सो आमी प्रॉम्प्ट यूज करना हांगा, तर फॉर्म यूज केला. सो डॉक्युमेंट डॉट फॉर्माचें नांव कितें, टेक्स्ट बॉक्साचें नांव कितें, डॉट वॅल्यू, तो आमी कन्वर्ट करून कित्यान घाला, एन. आता बिकॉज अवर सिरीज स्टार्ट्स विथ 10, 20, 30 स्टार्टिंग वॅल्यू कितें तो आमी हांगा हातून स्टोर केला. इवन आमी ऑड नंबर इवन नंबर करतना तशेंच करता न्ही. स्टार्टिंग वॅल्यू ऑड इज इक्वल टू 1 दिता. सपोज ते इवन नंबर आसा जाल्यार इवन इज इक्वल टू 2 दिवचें पडटलें तशें. आय इज 1 इज अ कावंटर, आनी txt इज इक्वल टू ब्लँक घेतला आमी बिकॉज इट्स अ एम्प्टी स्ट्रींग. लास्ट प्रोग्रामाक ऑलरेडी हांवें हाजो मिनींग एक्सप्लेन केल्लो आसा. आता व्हायल आय लेस देन इक्वल टू एन, म्हणजे आता सपोज म्हाका 5 टर्म्स जाय सिरीजाची जाल्यार 5 फावटी एक्झिक्यूट जावं जाय बॉडी ऑफ द लूप. सो पयल्या वेळार कितें करता आमी, ते सिरीज कॉन्कॅटिनेट करता टेक्स्ट बॉक्साक विथ स्लॅशन. सो फर्स्ट टायम 10 जालो, रायट. नेक्स्ट टायम वॅल्यू कितें जाय म्हाका, 10 प्लस 10 म्हणजे 20, देन 20 प्लस 10, 30, देन 30 प्लस 10, 40 प्लस 10. सो इट कंटिन्यूज फॉर एन नंबर ऑफ टायम्स. सो जशें आमी ऑड नंबर करता, ऑड इज ऑड प्लस 2 करता, तशेंच हांगा आमी 10 एड करता. म्हणजे 10 जातकीर 20 आयलो, 20 जातकीर 30 आयलो, एंड द वॅल्यू ऑफ आय इज यूज सो दॅट वी कॅन इन्क्रिमेंट द लूप कावंटर. आतां जर आमी व्हायल लूपाच्या जाग्यार फॉर लूप घेतले जाल्यार आमकां कितले स्टेटमेंट कमी जातात ते पळया हांगा. पयलीं म्हणजे आय इज इक्वल टू 1 हांगा घेवपाक मेळटा आमकां. आनीक इनिशलायजेशन आसा, सिरीज इज इक्वल टू 10, तें सुद्दां आमकां हांगा घेवंक मेळटा डायरेक्ट. बट यू हॅव टू मेक शुअर यू यूज कॉमा. जेन्ना मल्टिपल इनिशलायजेशन आसा न्ही एकाहून चड, तेन्ना मदीं कॉमा घालप. सेमिकोलन केन्ना येतलो, सगळें इनिशलायजेशन सोंपलें की सेमिकोलन. कंडिशन हें, आतां आमी इन्क्रिमेंट कितें करूंक सोदता, आय प्लस प्लस, आनी एक स्टेटमेंट हांव हांगा दिता सोमती, सिरीज इज प्लस इज इक्वल टू 10. सो ती स्टेटमेंट आमकां हांगा दिवंक मेळटा. सो जितले कितें इन्क्रिमेंट आसा करपाचें, किंवा यू आर एडिंग, इट मे बी इन्क्रिमेंट बाय 1, इन्क्रिमेंट बाय 10, वॉट एवर, ऑल दॅट कॅन कम हियर एज अ थर्ड पार्ट ऑफ द फॉर लूप. फर्स्ट पार्ट is initialization, second part is a condition, and third part is a incrementing, or you can say changing the value of the variables used in the loop. So आता आमकां हें काडचें पडलें because we have already used in the for loop, आनी हांगचें हें काडचें पडलें, right? So your program becomes
you can use less number of lines to complete the program because for loopan almost सगळे cover जाता. So finally the output will be the same. If you check the output same असतली पण आमी हांगा for loop use केला. So let's see here if I take 4 terms and what you should get. Okay, there's some mistake here, we'll try to correct it. Here S आमी capital घेवपाक जाय, series is 10 by mistake ते S small जाले. Now let's try. So here I'll say 5 and then I should get 50 till 50. Okay, so hope you have understood this code with for loop how easy it becomes. Now we'll move on to the next code. Suppose I want to display reverse natural numbers in reverse order. Okay, so हांगा code अजून type करू ना. So reverse order म्हणजे कितें जालें, n आमी घेतला suppose 5 जाल्यार 5 4 3 2 1 जाय आमकां. सो for loop आमकां कशें दिवचें पडलें, for I is equal to n म्हणजे starting value of I आमी घेता n semicolon. Okay, now I, what is the stopping value? आता suppose पहिले 5 नंबर जाय जाल्यार 5 4 3 2 1. That means instead of saying I less than equal to, what I'll have to say, I greater than equal to 1. See, our condition has become different than what we used to take earlier. And I increment neither decrement करचो पडलो आमकां. So understand this, usually we say I is 1 and I less than equal to n घेता आमी condition. आता उरफाटें केला I is equal to n म्हणजे आमी स्टार्टूच करता nतल्यान आनी कमी कमी करीत आमी 1 पर्यंत येता. म्हणजे कंडिशन कशें दिला पयलांनी, I greater than equal to 1 आणि I minus minus. So हांगा आमी instead of SER what you have to take is I, and that output will go in the text this text area. Okay, so we have to make changes in the name of the form. Here text box भी कितें घेतला ते सारके पोवचे पडटले. I hope we have taken proper text box. Here what is the name of the form, form reverse txt n आसा आनी हांगा tarev घेतला. So is that the same thing what I have done now? Yes. Okay, so this loop is little different from what we used earlier. हांगा 1 to n neither n to 1 वता loop. Okay, finally loop will execute suppose it is 5 जाल्यार 5 times सूद, पूण फरक इतलो की तो 5तल्यान 1 कडेन येता, 1तल्यान 5 कडेन वचना. So let's try this code. How many terms of the series? Or actually this message could have been different. How many natural numbers in reverse order येवपाक जाय आशिल्ले. So I'll say 7. Let's say we get the answer. Okay, there is one error, we'll try to correct it. txt is undefined. So yeah, txt आमी use करता ते जाणा तुमी, पयली आमी ती empty घेता string. So now let's see. Suppose I take 7 and display series. So I am getting 7 6 5 4 3 2 1. So I hope you have understood the code. See, what we are doing is I is n घेता म्हणजे पयली स्टार्टिंगूच डिस्प्ले जातलो I तो 7, मागीर तो आमी कमी 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 करीत वता up to which value 1, last value is 1. So that is how we get. Suppose I give 12 and display series, so it starts with 12. तुम्ही scroll करू शकता to see all the remaining values. Okay, so this is how the code works. So for loop hazo meaning अशें न्ही की or खंयचेय loop आसूं, it always do not move from 1 to n. It can also move from n to 1, provided you give proper initial value. Condition सारके आसपाक जाय आनी डिक्रिमेंट करचें पडटलें, कित्याक आमी हायर नंबर टू लोअर नंबर येता, सो तेन्ना डिक्रिमेंट करचें पडटा. So we have seen 3 different examples using for loop. Looping statement and while loop and for loop are used, both are used
in some situation for loop becomes more easier to use compared to while loop. So that's all for today. Thank you.